بسم الله الرحمن الرحيم علم تر آیات نگوری ان الفلک یقینا کشتائے تجری چلی گی بالبحر پدریاب کی بنعمت اللہ پنعمت دا اللہ لیوریاکم من آیاتی دا چوخی تاستا دلائل خپلا ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیات خامخا دلائل دی لکل صبار شکور د پارا داریو صبر کون کی شکر کون کی وَإِذَا غَشِيَهُمْ او کلا چراگیر شی موجن پچپو کی کالظللی پشاند وریزو دعو اللہ رامدت کی اللہ لرا رابلی اللہ لرا مخلصین لہ الدین خالص کی اللہ لرا چغام فلما نجاهم مرکلا چی نجات ورکدی لرا الالبر وچتا فمنهم بازی دینا مقتصد تابدار دیم وما یجحدو او انکار نکی بی آیاتنا دایاتنو زمنگنا الا کل خطار کفور مگر ہر یو چل بازونا شکرام یا ایوہ الناس اتقو ربکم وخلقو اویرگی درخپلنا واخشو یوما او یریگی داغرزنا لا یجزی والد عن ولده چی نبشی دپکول پلار دا اولاد خپلنا ولا مولود او نو اولاد وجازن دپکون کے عن والده د پلار خپلنا شیئن سشیم ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ درشتیام فلا تعرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تاسو لرا جوند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکن کی تاسو لرا پاللہ باندی دوکباز شیطان ان اللہ یقینا اللہ عندہو دی اللہ سرا علم الساعت علم د قیامت تے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور علی کی باران وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ او پوئی کی پاغ سبانی جدی پرحیمنو کے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا نپوئی گی او کسا چی سبا کئی دے سبا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ او نپوئی گی او کسا بی ای ارض تموت چی پا کم از مکبانی بمری ان اللہ علیم خبیر یقین اللہ دے پواو خبردارم